ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବେଲ ହେଇ କିଏ ଯାଉଛି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ନେଉଳ ଅଛନ୍ତି ତା ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ମାସର ସଉଦା ନିଏ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା आपण मानक शुभ सकाळ फेस तो देखिक आपण मान निश्चित बुझी सारथिबे गाधी पिते साची ठाकुर पूजा भी सरी आइছে किंतु खाइबा है नाही आ केमिति पाग करिछि भल लागुन आपण माने बढ़िया जिनसाटे देखैबे आपण माने वीडियो टिक देखु थांतु एई बाटे किए जीव पळै गेला ना कोन एइता देखंतु हे देखंतु हम बेल हे किए जाउछि देखि पारछंती त एइ देखंतु ए होछि नेउळ जाउथला पूजा करिके एबे आसिले से आपण मानु कहिबे आ पागटा केमितिका हैछि आपण माने टिके देखंतु खरा खरा आसे नाही कुहुडी पडुछि 3 दिन हे गेला कोन हेछि खरा मोरा टिके हो नाही भल लागुनी अरे टिके टिके खरा होछि आ मु पूजा करिके आछि सेठी हला से भोग खाइबा को आसंती हला आउ देखिला मु सेठी अछि त सेठी भाई से खाइला ना खाइलानी पळै गला फेर आसी आ दीटा नेउळ केते नेउळ अछंती ता पिला सब अछंती सुदा सांग माने आपण माने कोन सब खाइचंती आउ वीडियो टा को फास्ट लास्ट पर्यंत देखंतु जल्दी वीडियो टी भलो लागबा निश्चित लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबे सुंदर कमेंट दवा पई जमारे भूलिबे नाही आ एबे टिके कोन खाइबी भाबुछि आ आपण माने खाइ साइलेन ना आ आपण माने कोन करचंती आम मोबाइल कोन पूरा हैंग होउछि रिस्टार मारिथिली फेर सेमती होउछि कोन करबी भाबुछि ए मोबाइल की आ मिस्त्री भाई आछंती केते जोर सखाळो चिल्लौजंती खाली चिल्लौजंती काम कम करजंती कथा बेसी कहउजंती झगड़ा खाली नागी आउजंती पुणी दीटा आछंती मिस्त्री आउ किसन सेंदर झगड़ा नागी आउजंती तांकर ठीक अछि मु कोन करूछि खाइबा पई तापर आपण मानु देखेबी सांग माने मु देखंतु कोन करूछि खाइबा पई फ्राइड राइस बनौछि काहे कि ना जेतो बड़का भात थिला त आ सेति पई आ परिबा भी कि सेति पई किछि नाही परिबा सेमति रे आ कोन कली ना गोटे आलू आ ग्रीन मटर किछि आ देगी फ्राइड राइस कर देली आ खाइने भी एबे तापरे एई साथे कोन करिबी ना डालीटा बसै देबी डाली सिजिदा मोर खाइबा सरी जीवो आ भाई ना भी आज बाजार करी नांती आज बाजार करिवे होली कहउथिले आ सेति पई परिबा फरिया किछि नाही आ जो भात बंची जाए आपण माने कोन करंती निश्चित कहिबे समस्त तो पखाळ खांते आ पखाळ मु खाइ नै सेति पई ताको कोन करथि ना फ्राइड राइस कर देनी या खाइ देबी आ एपटर डाली टाको भिजेई देकी देखंतु ताको हला कोन करबी डाली बसेबा पई ठीक अछि संग माने देखंतु संग माने डाली बसेई देली आ एबे खाइबी आ परिबा किछि नाही आज डाली आलू चुखा हबो खाइबा भलो त भाईनागर भलो है देखंतु संग माने या होजी मोर सखाळार खाइबा गरम गरम भात चले आसिला डाली बसई देगी खाइबा केते जोर धुआं आछि देखंतु मु गछरे लंका होउची टिके टिके लंका भारी विष भारी राग सांग माने रुसेवास सरी गला एबे चुट्टी सुखे नेकी आइले देखिला बेल को खरा पंत नाही देखंतु चुट्टी आज शैम्पू करेथिले आ कोन आज सुखी बनाई मो चुट्टी पूरा उदा अछि बांधी देथिले खरा कोन पई हो नाही भल लागले गाड़ी की खरा होजे कि देनी की हो नाही खरा काउलिया करिकी रखिछि मेघला मेघला आकाश टाको देखंतु
ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଲି ଡାଲି ଟିକେ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା ଟିକେ ବନେଇଦେଲି ଆଉ କିଏ ପରିବା ଫରିବା ନାହିଁ କିଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ ଏଇ ଦିଟା ତରକାରୀ ଆଜି ଦିଟା ତରକାରୀ କଣ ଡାଲି ହେଇଛି ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଗଲା କାମ ଦାମ ସରିଗଲା ଚୁଟି ଟା ଶୁଖିବା ନାଗି ମୁଁ ଟିକେ କଣ କରେ ଖରା ମରା କୁଆଡେ ଟିକେ ନାହିଁ କୁଆଡେ କି ଯିବି କେତେ କଣ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବିସ୍କେଟ ଏଟା କି ଅଟା ଆଣିଛ ଓହୋ କଣ ଗୋଟେ ମାସର ସଉଦା ନେଇ ଆସିଛ ଏ ବେସନ ପ୍ୟାକେଟ ଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଲୁଣ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ବା ଗୋଟେ ଆଣିବା ନାଇଁ ତମେ ଦିଟା ଆଣିଛ ହଁ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏଠି କଣ ପରିବା ସବୁ ଆସୁଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗାଜର କଲରା ଆଉ ଗ୍ରୀନ ମଟର ଏଠି କଣ ବାଇଗଣ ବନ୍ଧାକୋବି ଖେଳ ଆଜି ହଉଛି ସେ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଏଟା ମଶା ଧୂପ ଏଟା ପିଆଜ ଆଳୁ ଏଟା ନକୁଳ ଦାନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନକୁଳ ଦାନା ଆମର ଏତେ ସାରା ସଉଦା ପତ୍ର ଚାଲି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେବେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।